Good luck. Ayan ang masasaksihan natin na laro. Team 3 versus Team 4. Ang mananalo advantage para sa championship. Ang mananalo maglalaro sa bronze versus Team 1. And players, first six, Team 4, red jersey, number 12, position number 1, 15, 1, 8, okay, 12, 15, 1, 8. Then 11. Team 3, 99, 6, 5, 34, 11, and 10. Service, number 99. Start na tayo. First set. Reyes. Magyari. Sa lakas. Point, abante. Sorry. Sorry, Reyes. James Moon.
Number 6, service. Ayan, panalo. Valdez. Valdez, service. Arsenal, Laksamana, Peña, itinawid ang bola. Valdez, Louis. Magyari, itinawid ang bola. Arsenal, Laksamana, Peña, pinalo. Out. Puntos para kay Valdez. 4-3 ang score. Lamang ng isa ang red. Arsenal. Tamayo. Magyari. All 4. Number 5, Laksamana service. Guillermo. Louis. Pinalo. Ayun, no? Iba talaga itong pumalo si number 8, si Mr. Arevalo. Parang gusto ko nang gayahin, ah. Kaya lang, hindi ko magaya. Number 8, Arevalo service. 10, Laksamana. Peña. Ayun, no? Kitang-kita ni Peña ang butas. All 5. 34, service. All 5. 5-all ang score. Masyadong tahimik, ah. Tamayo. Uy, ibigay yung Tamayo. Paganda ang talo. Papaluin sa araw ng malakas. 6-5 in favor of red. Number 10, service. Magyari. Nice kick, Archie. Service ace. Nice try. Magyari is still at the scoring area. Peña. Laksamana. Peña, yung nagawin ang bola. Arevalo. Uy. Josel. Number 11. Sinawin ang bola. Archie. Laksamana. Peña. Arevalo. Magyari. Tamayo. Sinawin ang bola. Peña. Laksamana. Paganda. Louis. Laksamana. Ted. Ayun, naisip niya. Guillermo. Louis. Jose. Laksamana. Ted. Magyari. Louis. Tamayo. Laksamana. Ted. Peña. Guillermo. Ayun, o. Ayan pa, Magyari. Tinaas na ang bola. Tamayo, tinawin ang bola. Ganda. Ang haba ng rally. Number 10. Still Ang ang ganda. bola. Score 8-5. Number 10 is still on the serving area. Arevalo. Long. Tamayo. Hoy! Ayun! Number 11, service.
Pages. Louis. Sila rin ang bola. Ayun o. Louis. Sila ang bola. Ayun. 9-6 in favor of Team 4. Service. Peña. Mayari. Pampayo. Peña. Laksamana. Arsi. Regalo. Isulip. Ayaw! Baksik! Laksamana. Ayan. Ang bola. 10-6. Ang galing niya. Eleven. Sulat ng serving area. Peña. Laksamana. Peña. Ay! Natalikod ko. Hindi nakita. Sorry na. Number 10, series. Ted. Galliano. Mayari. Louis. Tabay. Oh, nanggigil. Gigil na gigil. 10-8. Nice service. Pamalo. Ayun ang set by ball. Nag-ulit. Laksamana. Wow! Malakas. Score 11-8 in favor of Team 4. Number 12, service. 11-8 ang score. Peña. Manyari. Ayun. Peña. Check po. Bola. Kanina ang bola. Check ball daw si number 1. 11-9. Check ball. Sorry. Aray, balo pala yun. 12-9. Tamalo, pero na pala. Laksamana. Para sa team 4. 39. Laman ang red team. Bowling service. 13-10. Ayan. Laksamana. Ted. Peña. 13-11. 11-13. Dalawa na lang ang laban. Panalo. Louis. Number 11.
14-11. Number 1, service. Arsi, Laksamana, Peña, Tamayo, Lin, Arevalo, Peña, Laksamana, Peña, 15-11. Time out. Team 3. Score po natin, 15-11, lamang ang Team 4. Eleven, 14. Valdez. Laksamana. Buti na lang, mahaba ang kanilang. Number 5, service, Laksamana. Tamayo. Lung, isunod kay 7-11. Peña. Laksamana, isunod kay Peña. Tamayo, nice receive. Luy. Peña. Valdez. Luy. Arevalo, Gunalo. Oy, kay Kuya, number 14. Peña. Tamayo. Isa pa. Okay. Sir. Itinuloy ng bola. Number 14. Peña. Number 11. Lung. Ganda. Ang haba. Ang haba nun. Score. 16-12. Lamang ang team 4. Number 8. Service. Arevalo. Arsi. Laksamana. Yung pinakas ang bola kay Peña. Peña. Itinuloy ng bola. Guillermo. Lung. Pinalo. Agad. Nasa kanya number 14. Peña. Kuya number 99. Ikaw na. Number 34, service. Wow! Napalakas. Malakas. Number 10, service. Tamayo. Arsi. Laksamana. Ted. Pinalo. Ganda ng tama. Ganda ng regalo para kay Mr. Ted. Score 17-14. Lamang ang red. Number 14. Sir, number 11. February, May, Tamayo, for the push. Oh! 18-14. Number 11, service. Ang score, 18-14, lamang ng apat ang red.
nyo ba sinong libero? Nag-declare sila ng libero. Nag-declare sila ng libero. Isa. Number 11, service. Sumabit ang hotball. Score 18-15. 15-18 18-15. ang score. Mr. Ted, service. Boom. Ted, Peña, itinabi ng bola. Manyari, touching si Mr. Valdez. Touching. Hawakan. Ganda siya ng palo. 16-18, humahabol ang blue. 16-18. Dalawa na lang ang lamang ng red. Magyari, kung na kung. Tamayo. Lumipad ang bola. Isa na lang ang lamang ng red. 17-18 ang score. Pinero, Long, Tamayo, Ted. Pinagda pala, Peña. All 18. 18 all. Service. Nangyari. Tubig na tubig ang kamay. 19-18. Number 10, service. Ted, Laksamana. Peña, Pinado. Tamayo. Arevalo. Tamayo again, tiro ng bola. Ted. Nas. Peña. Tamayo. Guillermo. No, tinabi ng bola, Peña. Laksamana. Arce, Pinado. Isa pa. Laksamana. 20-18. Grabe yung neta na. Nakaplak yung net ng bola. Tamayo, service. Peña, Laksamana. Ibinigay kay Peña. Ayun, masipag maghabol. Ay! Sayang na. 19-20. Bola ng blue. Number 99, service. Para sa blue. 19 service ayun. 21-19. Number 15, service. Score 21-19, labang ang red. Sumabit. 20-21. Number 6,
Service, RC. All. Nice fight by Arevalo. 22-21. 22-21. Number 1, service. Nice to push. 23-21. 23-21. Close na para sa blue team. Time out of blue. Close time out, blue team. May isa pang time out ang red. Score 23-21 naman ang red. Naman ang dalawa ang red. Number 1 is still on the serving area. Peña, Laksamana, Isinet, ang bola ng bola. Kamayo, Boy, Arevalo, Peña, Laksamana, Hinalo, Boy, Langwari. 23-22. Close fight. 23-23. Ayan, isa na lang ang lamang ng red. Humahabol ang blue. Tamayo. RC. Laksamana. Miscommunication by Ted and Isa na Laksamana. lang. 24-22. Number 8. Number 8, service. Peña, Laksamana, Isinet, Peña. Tulong toss sa Peña. Number 24, service. Peña serving. First set win. Team 4. 25-23. Okay, Alpad, kuha na po kayo ng Alpad. First set.
Position number 1. Number 12, 15, 1, 8, 10, and 17. Tamayo, service. Second set. Tamayo, service. Service, Tamayo. Service error. Tamayo. Number 6, service. Number 6. RC. May binabalak. Score. 1, 2. RC is still on the serving area. 1, 2. Nangyari? Receive the ball. Number 5, Tenya, itinagin ang bola. Tinagin ang bola. Laksamana, Ted, and Tenya, tinagin ang bola. Guillermo, Luis. Ayun, Marquez, tinagin ang bola. Number 99, Laksamana, Tenya, tinagin ang bola. Tamayo, Luis. Sarado! Out. Another point para kay Arsa. 3-1 in favor of blue. Galing. Ay, sorry. Saksamana, Tena! Inunisot ang talo ni Tena. Puntos para kay Arsa. 4-1. 4-1. Ayan, lumalamang ang blue sa red. IC service. Ay, ang ina! Bakit kaya? 4-2. Lamang ang team 3. Number 15, service, Abun. Receive error, number 99. 3-4. Service ace, para kay Louis. Louis, silang the serving area. All 4. Mahirap i-receive. Kailangan makuha ang technique kung paano i-receive ang umiikot na bola. Nagsamana, tinagod ang bola. Guillermo. Luis, number 1. Valdez. Peña, nagsamana, Peña. Ganda lang ang nakareceive. Ni Luis. Ayan. Score ng blue. Ay, receive. 5-4. 5, Laksamana, service. Guillermo, Valdez. Ay, holding sa Valdez. Laksamana, 6-4. service. Score 6-4, lamang ang blue ng dalawa. Nangyari, Luis, Pilano, Matlak, Liped. Ang balang isip. Nangyari, Luis. 7-4.
Mangyari. Ayun, naglaksanan. Ulit lumabas. Score 7-5. Number 1, service, Valdez. Ted, Laksamana. Kaya pinaka. Ayun o. 8-5. 8-5 ang score. Lamang pa rin ang blue. Service, number 24, Peña. Mangyari. Ano ba ito? Ted, Laksamana, isunod ang bola kay Ted. Nine five. 9-5 ang score. Lamang na lang, 4 ang blue. Peña is still on the serving area. Tabayo, number 17, Natante. Laksamana. RC, tinuloy na bola. Mangyari. Luy. Nareda rin. Laksamana. Supena. Sayang, walang silver. 10-5. Score 10-5. 10-5. Kalahati na ang naman. Ayun, Mamamang blue magandang 10-3. Peña, service. Mangyari. Blue. Eleven five. Mamang blue. Peña, service. Nice service. 80. Red ball. Para sa team 4. Score 12-5 in favor of blue. Score 12-5. Peña, service. Thirteen five. Fourteen five. Ang puntos. Tamano, boom. Kapangyari. 14-6.
14-7. Number 8, service. Pamayo. Fourteen eight. Tigisan mo ba lahat na po ang dalawang kutunan? Score 8-14. Lamang tayo ng blue team. Service number 8, Arevalo. Out. Out. 15-8. Guillermo. Blue. Pamayo. Hindi. Hindi humaba. 15-9. Mangyari service. Kanya. RC, pinabila po na. Arevalo. Blue. Laksamana. Last, pinabila po na. Guillermo. Blue. Yung Fifteen 10. lumalabas na ang tapang. Kanina tayo hiya pang ilabas. 15-10. Lamang pa rin ang Team 3. Mangyari service. Kanya. Arevalo. Mangyari is net goal. Out. Dahil sa brahan ng push. Out. 16-10. Anim ang hinahabol ng Team 4. Pagkatan service. 16-10 ang score. May isa na naman. 11-16. Lima ang hinahabol ng Para sa red team. Team 4. 11-16 ang score. Lima ang laban ng blue. Ted. Laksamana. Peña. Ayun o. Nilo ulit. Ang score. Number 99 service. 99 service. Lahat mo service. Number 99. 18-11. Mangyari. Luis. Pabalik. Ted. Laksamana. Peña. Pinay. Blacknet. Okay, touch. West. Tama! Para sa blue team. 19-11 ang score. Lamang ang blue. Sige, isang tayo na po, ha? Ang score natin ay 19-11. So, first time out na po ang blue.
19-11. Lamang ang team 3. 99, service. Service zero. Napagod si Kuyan. 19-12. 1912. 12, service. Tamayo. 10. Laksamana. Hey! Lawan na rin. Ayun o, pwede naman daan sa... 20, 12, RC, service, Nangyari, Tamayo, alam mo, nagkagawin na bola, Guillermo, Luis, para ba daw? Yes. Wala push, pantes, para ba rin? Ayan, pinali na rin pala. Guillermo, kapit, pinali na bola, alright. Ayun o, 20-13. Lamang ang team 3. Wow! (21-13). 14-21. L. seconds. 22-14 ang score. Nangyari, Loy. Harap-harap, pinakita-kita. Peña, Tamayo, Loy. Tumangyari. Guillermo, Loy. Harap-harap, Peña, Laksamana. Okay. Double. Matawag ka natin eh, double. Alright. 15-22. Lamang pa rin ang team 3. Number 8, service. Peña, Laksamana. 10, pinawid ang bola. Guillermo, Loy. 16-22 ang score. Buti na lang hindi ako tinamaan. Kung hindi, black eye. RC. Seventeen, 22. Ganda lang dito, Jason. Napakataas ito na rin. 17-22. 17-20 ang score. Nakabalo. Peña. RC. Number 5, pinawid ang bola. Good daw. Score 18-22. 18-22. Last time out. Okay.
Darcy. Nice. Peña. Contest para sa blue. 23. 23. Score. Dalawa na lang. Dalawa na lang. Number 11, service. 11 service. Ay! For Ah, black net. Black net daw. Sana lang. last one. Number 11. Oh, first out para sa Lady. Isa na lang. Service. Guillermo. Eloy. Isinat ang bola sa likod. Guillermo. Nineteen, 24. Number 10, Serious. Meron ba tayong factors A, factors Meron. A, or something? Andoon. Meron pang first aid nandoon sa likod niya. Score 24-20. Organic service. Nice. 10 na tinawid ang bola. Guillermo. Moon. Pamalo. Sinalo. 21-24 ang score. Organic service. Score 21-24. 21-24. Match point po para sa blue. Peña. Laksamana. Ted Pinalo. Bahala sila mag-usap po. Kung ano decision nila. Unang decision ang referee. Bola red! Bola red! Bola red! 24-24. Huwag niyo takutin yung bata. No explanation, sir. No decision is decision. Not a text me. Okay, Manari, service. Tinatago yung bola. Manari, service.
Arevalo. Moon. Tamayo. Ilagay. 23-24. 23-24. Pag nangyayang dito ako, panalo ang blue. Kaya pinagod ang bala, Arevalo, Moon. Hindi lahat ng players ay nag-green up. Clarification, team captain only. Proceed to referee. Okay, decision. Bola na red. 24 all. 24 all. Okay, left. Dash. Laksamana. Arevalo. Moon. Tamayo. Laksamana. Okay. Number 99. Laksamana. Okay. Pinalaban. What? 25-24. Number 10, service, set. Para sa blue. That's score ito para sa blue team. All. 25 all. Last two. Number 17, service. 17, service. Ted, Laksamana to IC, pinalo na. Nice. One na lang. Isa na lang. 26-25. Isa na lang. Ng Team 3. Last one para sa blue. Match point. Nice service. Moon. Tamayo. Last two. 26 all. Last two. Ng dalawang team. Last one ng Team 3. Last one ng Team 3. 26-27. Correct. Number 13. Number 11. Okay, 14-11. RC service. Ano, last one na. Match point. Ayan, pahit dito ng laban. Number 13. Gavel. 27 all.
28-27. Noon service. Sorry, napasigaw. 28 all. Ano ba yan? Oh, unang maka-30 daw. Tamayo, Lung. Tamayo, Mabatag, Laksamana, Tene, Kinabagapala, Guillermo, Lung, Mayan, Ay! Yan lang. Isa na lang. Last one. Ang blue. Last one, last one. Number 5, service. Last one, ang blue. Una maka-30, panalo sa set na ito. Laksamana, service. Tamayo, Lung, Mayan, Guillermo. Winner, team 3 sa second set. May third set tayo. Third set, third set. Aray, sorry. Third set. Third set po tayo. Third set.
natin, 99, position number 1. 6, 5, 24, 11, and 10. Number 99, Zebi, para sa third set. Guillermo, receive the ball. Valdez, Talyari, tinabi ng bola. Number 99, receive. Set, pagkabal, Peña, Guillermo, Kaching, Isa Valdez. Pagtos para sa Team 3. Number 99, service. Nangyari. Kaya ka lang. Tachi. Huli-huli na rin. Nasa taas na kasi si Rep eh. Kung nasa baba yun, hindi nyo makikita. Buti na lang, umakyat ka dyan, bossing. 2-0. Number 99. Hey! Service sa'yo. By 99. Number 15. Service. Ayan, no? Guillermo. No. Number 6, service. Number 6. Number 6. Number 11, out 14 in. Number 6, service. Tamayan, Louis. Tamanyarin, Pinale. Guillermo. Pare pala. Hindi na bola. Ted. Magsama na. 5-1. 5-1 ang score. Inside. 6-1 ang score. 6-1. Gas. Number 1, service. Maghapon. Valdez. Meron naman. Peña. Magsama na. Medicine. Oo, meron. Nakapunta naman kami doon. Number 5, Laksamana, service. Nangyari. Low. Para talo. Yung numbers, pero Mr. Arevalo, napapansin niyo ba yung mga ganung tao, Mr. Arevalo? Master na master Ay, niyo yung yun bola ah. nga pala. Bola? Meron ka ba? Ang dami kasi sa bahay. Arevalo, Ang dami service. kasi sa bahay, yung dati natin. Oo. Number 13. Hindi, yung iba sarado.
ginagamit lahat. Galing ko. Number 8, Arevalo. Service. Ted, tinawid ang bala. Guillermo. Number 15. Sir Carlo. Score 7-5. Service. Lamang pa rin ang team 3 ng dalawa. Arjing, Laksamana, Kaosi, Pinagdabala, Arevalo. Nun, usulit, kay Tamayo. Number 14, Peña. Guillermo, Nun. Jose, tinawid ang bala. Number 14, Laksamana. Sulit ang bala kay Ted. Arevalo. Nun, usulit kay Mangaring. Itinigay sa dulo. Nun, Guillermo. Nun, sulit ang bala kay Arevalo. Iba na ang pangkabay. Tamayo. Time out team 3. Score 6-7. Score 6-7. Lamang pa rin ang isang pektos ang blue. Six, 7. Arevalo. Peña. Laksamana, isunod kay Peña. Pinagdabala. Mangyari. Tamayo, pinagdabala. RC. Laksamana, isunod kay Peña. Pinagdabala kay Peña. Tamayo. Muy. Mangyari. By Tracy na, ha? 7 all. Sino ang first step block? Arevalo, service. Ted, Tunas, Peña, tinawid ang bala, Arevalo, Moon, Tamayo, tinawid. 8-7. Lamang na pula. Arevalo, service. Sipag ng dalawang team na to, ah. Peña, Laksamana, Peña, Hinulog, Tamayo. Dito na lang, andun si Tamayo, Guillermo. Laksamana. Ayun, ah. Arevalo. Yun, ang Tamayo. Tamayo. 9-7. Number 8, service. Peña. 10-7. Eleven, 7.
Arevalo service. Lakas. Sayang. Out. Score 12-8. 12-8. Lamang ang Team 4. Service, Chris Peña. Number 14, Laksamana, 10. Magaling. Yun. Takset. Tamayo. Laksamana, 10. Pinagandabala, Guillermo. Number 15. Peña. Laksamana. Peña. Arevalo. Yun. Mangyari. Pinulak. Ang bola. Buti na lang. May tao doon. Yun. Kumbaga na lang. Nice answer, Carlo! Change court. 13-18. Magyari, Alci, number 5, Ted, Pinagandabala, Guillermo, Lund, Sunod ang bola. Ay, malakas! Out! Dew. Score 9-13. Number 14, Service, Guillermo. Number 99, Alci, Pinagandabala, Mangyari, Lund. Buti na lang, hanggang sa Laksamana. Lund. Number 11, Laksamana, isa rin, Ted. Ayun, pasok, ang sabi na rin. Number 13, the school of the serving area. 14, serving. Guillermo. 11-13. Humabol ang blue. Dalawa na lang ang laman ng red. Ayan. 12-13. Isa na lang. Para sa red. Pino. 12-13. Isa na lang ang lamang ng red. Number 14, service. Ayan na, dito na natin makikita kung sino ang mananalo. Advantage para sa champion. Ang matatalo, kalaban ang Team 3, Final 1 para sa bronze. Thank you. Laksamana. Mangyari. Luya. Tamara. Good. Good. Ang tawag nila, good ball. Good daw yung good. 13 on. 13 all.
14, 13. Okay. Holding. Puntos para sa left. 15, 13. Last. Fifteen, 14. Number 10, Mr. Bolt, Sodo. 14-15 ang score. Number 11, Panalo, Luz, Panalo ng bola. 10, number 14, Tinang, sorry. 10 yan. Laksamana. Number 11, Luis. Number 12, service. 10. Laksamana, isipan ng bola. 13 na, tunalo ng bola. Hello! Mangyari, pinakapatos. 10. Laksamana, isipan kay IC. No. Tunalo. Score 17, 14. Service, Tamayo. No, why not? 15, 17. Number 99, service. Nice service. Guillermo. Luis, sinatag bola. May Arevalo. 10. Laksamana, Arevalo. Nice block, Valdez. 10. Inside. 17, Puntos 16. para sa blue. 16-17 ang score. Lamang ng isa ang red. Guillermo, Luy, Pedro. Lumitas at bola, 17 all. Number 99, series. Guillermo. Hinahila bola. Pet, Laksamana. Hindi kailangan puro talo. Diskarte lang, boy. 18, 17. 18-17. Oh, sabi sa'yo, okay lang yan. 18 all. 18 all. 15. Out. 19, 18. Nice service. Arevalo, sandali na bola. Number 99. Number 5, Laksamana, Peña, sandali na bola. Tamayo, Guillermo, Luy, sandali na bola. Number 99, Laksamana, sandali kay Peña. Okay. 19 all. Number 6, IC service.
Laksamana, Kenya, all. Sayang. 2019. Number 15, ay sorry, 1. Number 1, Valdez. Number 11, Tinagpapala, number 6. Receive, Peña, Miracruz, Valdez. Number 11, Tinagpapala, number 6. RC. Nagala ang matangkad. 20 all. 20. Ayan, 5 puntos ka lang. Para manalo sa set na ito. Laksamana, service. Valdez. Moon. Manjay. Sulapush. Okay. Tinanong nilang number 14 ang bola. Moon, isunod ko. Number 5, pinagpapalala. Sabay ang tawag ni Live sa ating second referee. Sabay ang tawag. 21 all. Number 34, service para sa blue. Score 21 all. Nobody's favor. Peña, service. Namaman isang puntos ang team player. Mangyari service. Also, Peña, ibigay ng bola. Mangyari. Moon, isunod kay Tabayo. 23-21. 21 master para sa red team or team 4. Mangyari service. RC, number 14, pinalo. Moon, Tabayo, tinulak ang bola. Number 14. 24-21. Last one ng red. Team 4.
Nangyari service.